أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Mudah-mudahan artinya lumandal kita niyo papangajian tani sin adlaw ini amin lang ta continuation sin surah Al-Fatiha den ha unum lang tamali papitul sa haulian den doon mabakoy pasampayin sa salaman matun kanyukatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amo na ini lang tain kahinapusan sin pagtangka sin kita nyo habulan ini sabab karena gana-gana yun namin mahapon in kita nyo magtakbir karena in paghalaya sin kita nyo lang tayo matusya ha adlaw ahad kinsum sa dalam biad to biad sab kita damahan karena na di kita nyo lang tamin makapagsambahay ang aming mataobihan sabab karena amin situation sin kita nyo pasanan sin pandemic hatinya masih pakita nyo under quarantine. Na dalam biad to sabi naman kita nyo hatinya para gusun atau akan istimalun bang uno lang tamiin banda kato sin parinta hahay ka sanang lang tasin health issues sin kita. Na lumatong kita papangajian sin kita ayat kay napusan siratal ladzina an'amta alaihim waladhdallin. Hatinya in panagnaan am lang tamin ayat na kauna lang kanya ini naraak kita niyo sinallah subhanahu wa ta'ala likidayat magpabatok lang tapa siratal mustaqim. Nauno ba yung siratal mustaqim niya to bakas na nato atin kaya pangajian. Lalo na ini in siratal ladzina an'amta alaihim pagngana namin kanya to siratal mustaqim yato amuna in siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amunen sin mga sila bakas mo kaya nikmatan ya Allah wala mo sila kaya bungsihan wala mo sila kaya mulkaan iban bukon sila nalalawon. Na in ayat na kauna day na ini lang hindo kato in subay kita niyo mga yudwa amuin pababatukon kita padan maguntol. Na ayat ini imbunan niya gamman lilay niya na bang uno yung pag-ianon dan mabuntol yatto sin kalimat siratal ladzina an'amta alaihim dan sin mga sila bakas kaya nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakiaparagbos na sin mga bariiman na kauna yatto bang uno hinangon bat supaya kabatukan indan mabuntol. Adapun yung pagparagbos sa ini na bahagi siya magdua. Ini ka isa lang tabihan matan bari iman subay siya di satisfied di siya kumporme amuin kahidayatan na sadya siya sinallah subhanahu wa ta'ala padan mabuntol atawakan himinang na sadya siya sin marayaw inya tusukup na kanya hatinya subay siya di kumporme hayatun subay siya magplano himinang karayawan labi din sin karayawan amuin na hinang niya sarta subay madawhat niya in position bang biya diin bat supaya mahinang siya ipun amuin paghanugharaan sinallah subhanahu wa ta'ala nikmat. Bukun hat sa jamin bang ibarat lang tamin makapas nakapas na siya dan hapanandas inya to okay na. Bukun biya to. Subay niya liyuhan pa in mga panandas yadto sin mga hinang amuin nakalabi dahil sin piyag hinang niya nakauna. Inhikarwa in matan bari iman
Subay niya pandugahan magbing in mga paruumpamahan si mga pag-iano namin ni'mat den Allah subhanahu wa ta'ala sarta subay niya yan tumahinang pamintangan. At niya subay siya makakawa lesson din ditun. Iban subay siya di humundong doon ha ini. Subay niya paglugtuan bang biya din amoy makalamod siya. Iban na hinang siya laong tahambuog din ang mga tao aming kianikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay siya maglugto bang biya din indagbos laong ta at dumagbos kanya impagnanan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung pangasubo, hisiyo bahain mga tao aming bakas kianikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan, bang natubas sahunin ayat aming kapituan din na suratun nisa, in Allah subhanahu wa ta'ala nagpalman, wa may yutillaha wa rasulah, faulaika ma'al ladhina na'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin, wa hasuna ulaika rafika. At niya, iban hiyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban parasul niya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila na tuin nakapag-agad, iban sin mga sila muin bakas kianikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, then ha mga kanabinabihan, iban mga siddiqin, iban sin mga syuhada, iban sin mga salihin. Iban sila na tuin sarayo-rayo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala min lundan panun sin kita niyo. Na ayat ini, lang tain mga tao amuin bakas kianikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala na bahagi mag-upat. In mataas din kanila, amunain kanabinabihan. Iban in nakababa din kanila, amunain salihin. Dan nasabab sin ini, in Muslim na reaksya mangindua, amuin bang mayan siya tarbilang den ha, upat tumpukan nasabot halam sin Quran ini, hati niya, sin mga tao amin bakas kianikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan in sa taas amin nikmat, den Allah subhanahu wa ta'ala biya sin Nabi, ay inyaun wala dayaun piyag maikot sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga bangsa muslimin. In ayat amin bakas biasa ko amin hain doon, matampar tuod siyabot din doon in mga nikmat amuin, tiyaga ma ha mga matan bariiman. Sarta amuin ituod in kamaksulan sin ayat siratal ladina an'amta alaihim. Diyan na sin agi, in magpakatabog nikmat tenhatuhan ini, amunain sila kanabinabihan. Siddiqin, syuhada, iban sin mga salihin. Malum nakatutan nyo in kanabinabihan in siddiqin niya tinabtao bukong putingan in syuhadain niya tinyam yatay hadaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nasasahin lang tabihan. Iban yung mga salihin niya tinahiminang sin karayawan. Malum na yung mga ini. Ay maksud niya, hindi matamuin pagpangayon si mga bangsa muslimin, amunain amin lang tayo hikasambusin niya walihan nila. Sarta doon na ini, biyaitaan kita niyo sing Quran, hati niya, in katan nikmat na sabot yato, manjari madawhat si manusia. Iban imbunan niya, madawhat to yato si mga bangsa muslimin. Wala ito piyag maikot sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mahinang kita salihin. In mahinang kita din habilangan lang tasuhada, siddiq. Yan ang mga bilangan si Maka na binabihan. Malingkan, habiyain nila lang tain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aung palang taming parsualan at tawakan objection in gumawa kasalan sin nikmat amuin pagyanong pagnabi ha ayat ini. Inhambog din ang mga objections amunaing kagulan sin Allah subhanahu wa ta'ala panghutan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang lang tamin khataman nabiyyin. Hati niya, wayroon na lang niya dumatong Nabi po as Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In objection ini, atau kaning parswalan ini, bakas na resab jawaban sing Quran, hamis mamin surat tun nisa, ayat lang tabang kami basahun in ayat kanuman tagpito sampai pagkapituan sin surat tun nisa, yan na rin doon yung jawaban. Karena ahon doon na ayat ini ingkab tangan amuin yakay biyasin wa may yuti'illah wa rasulah. Yusi magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban parasul ini.
pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maksud niya imparihalan na muin hikatabang hikasambu sin parihalan sin ruhani lamud dun ay ini in pagnabi amuin bakas kya janji pa mga bangsa muslimin amuin kimakahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala iban kimakahagad ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban amin mahinang ini katarangan hatinya in mission sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kan in mission lang ta sin Nabi amin hababaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun yan lang ta nakabidda den ha mission sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kan in nabiyan nagdara sin syara bukun lang naman syara bagun dira but malingkan syara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam den asabab sin yan in kagwa sin hambug alang tamin Nabi den umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun yan langgal hagulalan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin gamman yan hikajukup na sin kamaksuran sin purna maksud sin khataman nabiyyin. Nalumatong kita magbing panapsir sin kaya na po sana ayat sin surah Al-Fatiha amin surat al-lazina an'amta alaihim. In kahupuan niya in ayat ini mamayta ka tu hati niya in lawang sin sa taas-taas nikmat din Allah subhanahu wa ta'ala biya sin pagnabi wala iyan tiyambul sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga bangsa muslimin. Dalam bihat tu subay tumtumun sin kita niyo in nikmat pagyanun ha ayat ini bukun hat sadya manunjuki paparihalan sin nyawalihan sin kita niyo atau akan parihalan ruhani atau pag-akhirat sin kita niyo. Sakop sin nikmat ini ingkatan kahalan kignut kahiwa si manusia. Indwa ayat ini lamun na ini in pagyanun kabantugan sin kita niyo si manusia hadunya. In ilmu, in martabat, in kusog iban in pangalta, in mga inilamod den ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in matan bariman in bulan niya subay nila pangayuon in mga ini iban na sin mga nikmat manunjuki papag-akhirat. In kay napusan part sin ayat ini, nagluluon siya amuin banda dakula, warning ini kato. In manusia ini, manayma nikmat den Allah subhanahu wa ta'ala, den Tuhan Rabbul Alamin, pagsakani in nikmat yaun, tiyagnaan nila hatina pag-usibaan. In manusia, imbunan niya di magparulis hindan mabuntul sampay sila kumangi sarta nahinang na sila min pagyanun malaun hati na mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala dumatong namatun kanila subay nato sa damatun ingin hawabaran sin kita niyo sing kamumulahan na sabut hakay na po sa ng that portion sin ayat ini bangkitan niyo na hinang hambug na din ha mga amin bakas katupalan nikmat kaagi sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon na ini naraak kita niyo sin Tuhan amin mangindua bang mayan di dumatong inmulka sin Allah subhanahu wa ta'ala marikato iban bang mayan di kita niyo makabuloy den hadan mabuntur bat supaya tumatat in kasambu sin pagdunya iban sin pag-akhirat sin kita niyo hadi na kita niyo bang ibarat makalusot amin makalusot magbing palunghag. Ang paingkabtangan namin al-magdubi alaihim iban sin dalin ha ayat ini manunjuki padua dagbus sing kamumulahan hati niya aun kamumulahan dumatong ika-isa amo na ini amin kamumulahan amin manusia magad-magad na sadya papagyanon harap padaan mabuntul sa wala doon haunin puti niya magad siya mahadang pamabuntul sa wala niya kiyabakan inputti niya. Biasa panto namin panagaton amun mayroon na doon niya at sa dakuman shell. Inhikarwa amun na in mismo indan yaun amin dan mabuntul yaun nalawa dayon kanya sarta nakatudyo na bang ibarat sagbot pakasagbutan atawakan pakaatian. Harap pa dua kamumulahan ini inya maksud sin kabtangan al-magdubi alaihim iban sin ad-dhalin na ayat ini.
Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuki pa al-maghdubi alaihim iban sin dhalin launya inna maghduba alaihim al-yahud walad dhalin humun nasara. Hatinya bunna tuuling pagyanun kabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini amunain mga Yahudi. Iban in mga laong tadalin atau akan nalalaong sila na yato laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mga Nasrani. Inyan kabakan laong ta ha kitab hadis Tirmizi iban sin Musnad. Adapun in kabtangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mataon in kamaksuran niya. Bukun hat sadya piatarang indagbus sin dua kamumulahan ini buat malengkan pahati ini pa mga muslimin. Ini lang ta warning ha mga bangsa muslimin. Inbang sila di majaga, at inabang inbang sa muslimin di majaga, mahinang sila lang taming biktima sing kamumulahan ini buat malengkan, at inasubay tuod sila ang pag-isbat nila. Sabab in kamumulahan ini, na amo ilang taming makalawa sin iman nila. Bang sila na biktima sin mga ini, malawa na doon kanila in kahaga sin agama. Biya sin jimato ang mga Yahudi. Dalawa in kahaga sin pag-agama. Nag-agama sila, nagparagbo sila sin sara, sa wala din doon in puti niya. Atawakan malawa na din kanila indan harap pa kaamuhan sin pag-agama. Biya sin jimato ang mga bangsa Nasrani. Amoy nakalayo na sila, then habunnal panghindo sin Nabi Isa alayhi salatu wasalam. Sarta dugaing na, intudyuh nila, dan, bukun na biya sin dan amin piyang hindo, sin Nabi Isa alayhi salatu wasalam. Siyabot sin Quran, in mulka, sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga Yahudi, hatinya, waktu pa waktu. Biya na sin paraman ini, hasuratul Baqarah ayat kanuman tag-unum, yaun din doon nasabot in mulka sin Tuhan habya ini wabau bigadabin min Allah. Demikian na suratul Baqarah sa ayat kasyaman tag-isa, fabau bigadabin ala gadabin. Hati nadawhat si mga Yahudi in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala diangkatan pa sin mulka. Hasura Ali Imran ayat hangga to 10 tagtu nasabot doon na iniin muka sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Yahudi. Wabau bigadabin min Allah. Hatina, iban law niya, dumatong madawhat nila in bungsi atau kan in muka din Allah subhanahu wa ta'ala. Iban na surah Al-Ma'idah ayat kanumantag isa, nasabot day sabden doon in la'nat ibanin muka sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga bangsa Yahudi. Iban lang naman nunjuki rin sab in ayat atau kain in mga ayat amin nasabot parihalan muka si mga Nasrani hati na nakalando atau nakalayo na din hapang Hindu si Nabi Isa alayhi salatu wasalam in mga Nasrani. Karena bang tabasahon in suratul Ma'idah ayat kapituan tagwalo, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa dallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Hatinya pamungan, ya kamu mga ahlul kitab, ayaw kamu magpalabi haparihalan sin pag-agama niyo, haway kasabunalan niya. Iban ayaw kamu magad-magad, hangi niya maksud si mga tao na kaunayat to amuin nalalawang na sila asal. Sarta, mataod bakas nila na laong manusia. Nalawong sila. Na dahil nasabab sinya to, hati niya, nalawong na sila din ha, daan, harap pakaamuhan. In al-maghdubi alaihim, iban in ad-dhalin, manunjuki din sa hambug dagbus sin kamumulahan, madilang tapapag-agama. Iban lang tapa padihalang kabuyanan si manus yan. Karena in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbaita hatungon sin karatong sin Nabi Isa alayhi salatu wasalam
ay maksud karatong sin Mujaddid Ibn Sin Al-Masihul Mau'ud den ha mga bangsang muslimin. Hadagbus sin kawasa sin Nabi Isa alayhi salatu wasalam. In al-magdubi alayhim amoy nasabbot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manunduki pa mga Yahudi. Na Quran in nagpatumtum pa mga bangsang muslimin bang din dagbus si mga Yahudi amuin nang himuting haal masihil mau'ud hazaman nila yadto. In prophecy, in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasalan sin hikarwa datong sin Nabi sa alayhi salatu wasalam jimatu na doon ha Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sin Qadian. Amuin founder sin Ahmadiyya Muslim Community. Akatilingkar sin dunya ini. In hambuo pa kamumulahan amuin hisipat marifa ad-dallin laung si Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain mga Nasrani. In ayat doon ha ini, mamayta hatin niya hasusungun in Nasrani sila in makataimbabaw hadun niya ini. Iban nagpatuntum in ayat ini, pamangabang sa muslimin, in subay sila majaga. Haway kasabundalan sin pamadatsaya sin mga Nasrani atawakan sin mga Christian. Iban subay majaga hangi dagbus sin pangadatan sin mga hula amoy sakop sin mga Nasrani. Dakula in patumtum sin ayat ini, sumagawa amo ini in kasuban amo hindi minsan dihilan halga sin kamatauran. In kailan po sa ayat sin surah Al-Fatiha, nagdararay sab hambuk lang tamin prophecy atau kan baita hasusungun. Biya na sin pagkakitaan nato. In surah ini, bakas timurun doon hamakah waktu in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalilikus si mga tao mo yung nagsusumba berhala. Sarta wala pa nakapagsanghadya in Islam, iban si mga Yahudi, iban si mga Nasrani. Sumagawa indua lang tahalom sin ayat ini ay manunjuki pakamumulahan diara si mga Yahudi, iban si mga Nasrani, bukum pakamumulahan si mga amin manusia nagsumba barhala. Parahal in pagsumba barhala ini makamula daysab. In pagsumba barhala bang malawa na dan hula Arab, di na yan siya maitong amoy hikamula pa Islam. Sa dakula to din kamumulahan, in pag-atubangon hahuling bata. Sabab in kamumulahan haloman sinbang sa muslimin, mahinang siya sa pantun mga Yahudi. Sarta in kamumulahan hagwa simbang sa muslimin, mahinang siya sa pantun mga Nasrani. Doon na ini in prophecy tawakan in baita jarasin ayat ini aun tu katujuhan niya. Ini kaisa in baita hati na manunjuki hakalawa sin pagsumba pamanga barhala haula Arab. Sarta di magbus na di matuna in parkala ito hamasa pa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hakarwa, in baita lang taming prophecy ayat ini, may maita in ayat ini hakamumulahan sin mga muslimin amo hindi magbus na in kahalan nila iban sin mga bangsa Yahudi. In hikatu, may maita in ayat ini pasalan sin kusog sin mga bangsa, sin mga lang taming kahula-hulaan sin mga bangsa Nasrani huling bata. Sata mamulansang in ayat ini, pamanga bangsa muslimin, hindi manjari paragbuson in pamadatsaya si mga Nasrani, sarta subay di singuran in mga pangadatan nila atawakan in mga kabibiyaksahan nila. Ang padaman ini, mataon na lang tadan ng mga naggugulan Muslim, amin mag-adapt sila sin pangadatan si mga Nasrani. Adapon in katan lang taming prophecy ayat ini, jimatu na bakas. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, bang maubos na in tiap-tiap Muslim masa sindua alang ta halom sin surah Al-Fatiha, nasubay siya imian sin amin. Hatin niya, bang biya kato, ya Tuhan namu, tay mai indua namu. Amu ini in sabab bang mayta na hinang pangadatan sin kita ni bangsa muslimin, apabila naubos na ni basahon in surah Al-Fatiha, in mag-amin kita. Imbundan niya, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahaba to din tafsir sin surah Al-Fatiha. Mataod pala tamin mga ahadis,
in mamaita pasalan sin sura ini bang maita na bahagi in sura ini paduang kabahagi. Hatin niya in pa Allah subhanahu wa ta'ala iban in paipun niya. Napaggalaw ta di nato makover in mga yato karena sin kulang in waktu sin kita. Napatugtubong ko na doon ha ini in darsul Quran ha waktu ini. Murah-murahan hatin niya papagbarakutun sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan Ramadan katutan nyo. Insyaallah, gana-gana yaon hati niya takbir na sin kita nyo, hati niya maghalaya lang kita nyo hakinsum. Ibang murah-murahan bang mayan, papagbalakatun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan Ramadan, sarta bang mayan tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat sin kita nyo ha bulan sin Ramadan yaon. Iban mapayat desab ako, hipasampay kumatun in sa salaman, pamanga tayo manghud ko doon ha NCR, iban sin nearby province, Hatakloban, Tamaan Simuno, Siganggang, Hulu, Mapon, Cagayan de Tawi-Tawi, iban na lang ta si mga anggaw ta jamaat di haday rasin sambuangan, iban na sin mga silalawang tanin jamaat hakatining kalsin alam ini, atin na Eid Mubarak atun kanyong katan. To our National President and Missionary in Charge who is present in the US right now, Maulana Taha Ali and his family, Eid Mubarak to you, sir. And most especially to our beloved Huzur, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz. I earnestly hope and pray that may Allah Subhanahu Wa Ta'ala grant your holiness a full recovery, a full shifa from Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.